Salam alaikum khawti. J'espère que vous allez bien. Donc un nouveau cours, comme toujours, un nouveau cours sur la physiologie du contrôle supramédulaire de la motricité. Donc j'ai préféré de faire un cours de physiologie que faire un cours de d'anatomie. Donc حبيت نديرلكم هاد الأيامات un peu des cours تاع la physiologie باسكو راهم يلحقوني دي دوموند من عندكم باش ندير لكم لي كور دو فيزيولوجي. ابري اون فا كونتينيي دون نوتر سيري تاع لاناتومي، وهذه ثاني باش لي دوموند تاعكم يكونوا فوق العين والراس. دونك نبداو pour le contrôle supramédulaire médulaire de la motricité. Donc pour le plan donc j'ai préféré de diviser ce cours en 3 vidéos pour mieux comprendre ou باش نديو un peu des informations approfondies. Pour cette vidéo, on va entamer le cortex moteur, on va voir la commande motrice corticale et l'introduction du cours bien sûr. Pour la prochaine vidéo, c'est les noyaux gris et la dernière vidéo pour le cervelet. Donc on va commencer sans perdre du temps. Pour l'introduction, l'activité motrice répond aux exigences d'une adaptation à l'environnement. Donc pour s'adapter à l'environnement, il faut une commande motrice ou bien il faut une activité motrice. On distingue deux types d'activités motrices. Une activité motrice tonique, pour l'endurance, il faut une contraction tonique des muscles pour une contraction à l'endurance. Par exemple, pour la posture, le maintien d'un objet. هنايا كيشغل تكون عندنا une contraction دايما une contraction طول. La contraction تاع المشك هذا طول. Pour la contraction phasique, c'est une contraction dans quelques phases ou bien dans une phase précise. Quand un mouvement ou bien le déplacement, le moment d'un mouvement de déplacement. باش نمشيو par exemple pour la marche بلاش هنايا لازم لكم une contraction تكون une contraction alternative ou bien كيما حبيتو تسميوها. يعني le muscle ما تكونش عنده une contraction continue. Allez, نروحو directement pour les fibres. نبداو les fibres lentes, après نروحو les intermédiaires, après les fibres à contraction rapide. Pour هادو rapide lente كذا منا كيفاش سموهم على حساب la contraction, le type de contraction. Pour les fibres lentes, elles sont elles sont pas volumineuses. Pour les fibres lentes, pardon, elles ne sont pas volumineuses. Rouge, pourquoi rouge? Car elles sont richement capillarisées et ont une contraction à longue durée et peu de force. يعني ما عندهمش la force بزاف وعندهم une contraction longue durée. Elles sont rouges car elles sont vraiment très capillarisées. Pour نهضروا هنا شويه على لا غليكوليتيك. الغليكوليتيك شويه تكون شويه باسكو علاش؟ باسكو هادو يسحقوا انرجي مي ا لوندورونس. يعني الانرجي هذيك لازم تكون مقسمه، ما نسحقوهاش كاع في خطره. دونك بور لوكسيداتيف لي ميتوكوندري يمشيو كيف على بالكم بلي ميتوكوندري تخدم بالاكسجين. دونك هنايا علاش تكون مرتفعه لوكسيداتيف؟ parce que les muscles ont une endurance de contraction, donc لازم لهم plus d'oxygène pour fournir l'énergie indispensable à la contraction. Pour le glycogène, donc il est moins que les autres. هنايا علاش؟ parce que نسحقوا كيما قلت لكم في الاول لا glycolytique. le glycogène يعني عندهم هنايا une longue durée. يعني يكونسومي غير بالعقل. بوغ لا غلوبولين تكون عندهم بزاف à cause
كما قلنا richement capillarisés. Donc, les capillaires sanguins بزاف. Pour les fibres intermédiaires sont entre les fibres lentes et les fibres rapides. Donc elles sont moins rouges, donc beaucoup plus blanches, faiblement capillarisées et plus volumineuses, ont plus de force que les premières, donc que les lentes. Pour les fibres rapides, elles sont blanches, moins étendues, endurante, donc pour une puissante, faiblement capillarisée, ou عندهم une puissance ou bien une force, une grande force par rapport à les autres, à les précédentes. Donc هذه هي pour la répartition des fibres musculaires. La répartition des fibres musculaires aussi. Les fibres de type 1 se trouvent en permanence dans les muscles rouges posturaux. Pourquoi rouges? Parce que à contraction lente, sont vraiment beaucoup très capillarisés. يكونوا posturaux parce que علاش عندهم une contraction tonique. Pour les fibres de l'endurance, tonique يعني لازم تكون عندنا une endurance. Pour les fibres 2 se trouvent dans les muscles blancs impliqués dans les activités phasiques كما راكم تشوفوا هنايا phasique يعني dans des phases précises. Pour les propriétés des unités motrices ne sont pas immuables. Une modification de type de fibre par l'entraînement, les fibres ont une propriété de changement, de volume, de force, de l'entraînement. Ça dépend de l'entraînement et le mouvement physique. العبد تاع الانسان كل واحد وكيفاش كاين اللي يدير سبور كاين اللي ما يديرش كاين اللي يدير عنده كاين اللي عنده كما نقولوا يدير دي موفمون فيزيك يدير بزاف يخدم بزاف كاين اللي يخدم بلا فورس دائما تما لي فيبر تاعو رايحين هادو نورمالمون شفناهم العام اللي فات في لا فيزيولوجي كيف pour la distribution des actions des muscles. Pour les muscles axiaux كاين عندهم pour le mouvement du tronc كيما le grand dorsal نعطيك comme exemple. Pour les muscles proximaux pour le mouvement كيما نقولوا هنايا des membres le pelvis comme exemple. Pour le deltoïde, biceps, triceps يعني اللي quadriceps, triceps sural يعني هادو تاع les membres تاع هادو هما. Pour les muscles distaux qui les muscles الاخر دون اللي جايين في la main في le pied هادو هما. كيما نعطيكم مثال pour les fléchisseurs des orteils هادو هما نورمالمون تعرفوهم. Pour l'innervation radiculaire, les fibres radiculaires antérieures de la moelle épinière se terminent dans les muscles striés. Dans les muscles striés squelettiques, la section d'une seule racine antérieure n'est pas suivie d'une paralysie nette, car souvent le même muscle est énervé par plusieurs racines antérieures, et souvent une racine antérieure envoie des fibres dans plusieurs nerfs. Donc l'ensemble de ces muscles est appelé le champ radiculaire moteur. Par exemple, le muscle jambier antérieur est énervé par la racine du lombaire, quatrième lombaire et cinquième lombaire. La racine L5 énerve le muscle jambier antérieur et le muscle fessier. يعني les racines هادو رايحين يمدونا يروحوا énerve plusieurs muscles et le muscle lui-même est énervé par plusieurs racines. Donc ما عندوش une racine précise يعني وحدة برك عنده plusieurs racines يجيولو. Pour les aires de Bowman, واش هما les aires de Bowman déjà نهضر عليهم قبل normalement في la physiologie du tronc cérébral. Pour les aires de Bowman, ce sont des délimitations du cortex du cerveau humain définies par le neurologue Bowman sur une base cyto-architectonique. Donc entre la cytologie et l'architecture. Et donc chaque aire correspond à l'organisation structurelle apparente.
du cortex. هذه donc كاين et sont en nombre de 52 كاين 52 R de Bowman يعني كل partie في la face du cerveau في le cortex du cerveau elle est précise en une يعني تروح correspond à une organisation structurale précise. donc كيما هنايا كيما راكم تشوفوا هذا هو le neurologue Bowman. Pour les aires de Bowman, ce sont différentes fonctions étaient attribuées aux différentes aires de Bowman. يعني عندهم plusieurs fonctions. La commande motrice corticale, elles sont assurées par l'aire motrice primaire corticale, l'air 4. donc قلنا كاين 52 يعني راهم عباك منين يبداو من الار 1 حتى الار 52. donc هنايا r 4 c'est l'aire primaire corticale ولا l'aire primaire motrice سميوه كيما حبيتو. pour l'air 6 latéral, l'air 6 فيه زوج، فيه latéral et médial. latéral وش هو؟ c'est le cortex prémoteur ou bien le cortex prémoteur, c'est l'aire 6 latéral, et l'aire motrice supplémentaire, c'est l'aire 6 médiane. donc l'aire 6 où je fais le cortex prémoteur et le motrice supplémentaire. pour l'aire préfrontale, كاين l'aire préfrontale وكاين كما قلنا l'air plus l'air préfrontal. pardon une minute برك هكا راني درت عاود كوريجيتها دونك كنت غالط قبيله. pour قلنا la commande motrice corticale, elles sont assurées par l'aire motrice primaire, l'aire 4 يرمزوا له MI, l'aire motrice primaire. motrice 1 ou le 1 c'est primaire. pour le cortex moteur, le cortex moteur c'est le CMI, cortex prémoteur, l'aire 6 هذا. pour l'aire motrice supplémentaire qui fait داخل مع l'aire 6 وشو هذا l'aire médiane, c'est la AMS. pour l'aire وكاين l'aire préfrontale. donc هذو هما اللي يدخلوا qui assure la motricité. donc l'aire préfrontale هو l'aire 9 et 10. pour هنايا l'AMS يعني l'aire motrice supplémentaire plus le cortex prémoteur plus l'aire préfrontale est égal à la préparation du mouvement volontaire. هنايا راك كي راك تخمم في ان موفمون هادو هما اللي رايحين يديروا لك هذا pour la préparation du mouvement. كي يزيد معاهم le MI ou bien l'aire motrice primaire واش راح يدير لنا exécution du mouvement volontaire. وهنايا واش راك دير يعني راك دير هذاك لو موفمون فولونتير اللي كنت حاب ديرو. هذه حاجه سامبل. احفظوا بلي AMS يعني l'aire motrice supplémentaire plus le cortex prémoteur plus l'aire préfrontale يمدونا لا بريباراسيون بلوس كي نزيدو لهم l'aire motrice primaire راح يديروا لنا ليكزيكسيون دو موفمون. هذا ما كان حاجه سهله. pour la zone les zones du cortex impliquées dans le mouvement volontaire à partir des aires motrices cérébrales, le faisceau pyramidal direct descend et croise au niveau de la moelle. Oui, exactement تحت le bulbe, juste تحت le bulbe راح يصرى le croisement تاع les faisceaux pyramidal. وكاين هذا يمدونا un faisceau croisé و un faisceau direct. un faisceau direct اللي كمل يهبط ديريكتومون. لو فيسو كروازي يروح يبدل لو كوتي تاعو يعني واذا كان في الدروي يولي الكوش. pour le faisceau pyramidal croisé descend et croise au niveau du bulbe كيما راكم هنايا هذا pour pyramidal croisé. pyramidal direct يهبط قلنا ومن بعد croise au niveau du bulbe. par
conséquent, le syndrome pyramidal, lésion au-dessus du bulbe. يعني حصلنا des lésions au-dessus du bulbe وش صرنا entraîne paralysé du contrôle latéral controlatéral du paralysé controlatéral. وش معناتها controlatéral؟ يعني كما نقولوا تبادل باغ اكزومبل بين الاطراف كذا منا كيما تكون حاجه كونترو لاتيرال ما تكونش باغ اكزومبل عندنا هنايا اون ريلاسيون اونتر لو ممبر سوبيريور droit et gauche. هذه هي juste une remarque pour les faisceaux pyramidaux. كاين اللي يقول لك واش هما هادو لي فيسو بيراميدو واش يديروا كذا منا عندهم اون فونكسيون باينه. سي les faisceaux pyramidaux transmet la commande motrice du cortex. يعني من لي زير هادو واحد يقول لي لي زير هادو هضرنا عليهم قبيله واش درنا بهم. دونك هاد لي زير يعني راهم كيما نقولوا elles sont attachées aux voies pyramides aux voies pyramidales. La voie pyramidale هذه elle va transmettre la commande motrice du cortex تاع le mouvement volontaire اللي كنا حابين نديرو. après وين يروح حتى لو موتونيرون. لو موتونيرون هذا وين جاي؟ راهو جاي في لاموالي بينيير حاجه باينه هذه. دونك يهبط ديريكت. كاين فيسو ديريكت و فيسو كروازي حاجه باينه ما نكثروش بزاف الهضره. pour la coordination motrice l'innervation réciproque كاين l'alternance de la position des jambes dans la marche كيما راكم تشوفوا les jambes. شوف niveau segmentaire contralatéral عندنا ولينا الكونترولاتيرال يعني كي تصرنا كي نكونوا نمشيو فليكسيون دو لا جامب غوش تصرنا اكستنسيون دو لا جامب طوا. هذه حاجه باينه كي نكونوا نمشيو. pour le balancement des bras c'est au niveau intersegmentaire يعني رانا un seul segment رانا في le segment supérieur رانا entre le segment intersegmentaire. la flexion هنايا واش صرنا باردون ماناش في ان سو سيغمون يعني لو سيغمون نقصدو به في ان كوتي. يعني هنايا لا فليكسيون دو لا جامب غوش واش حتمد لنا l'extension du membre supérieur gauche toujours كي نكونوا نمشيو هذه l'extension de la jambe l'extension de la jambe gauche واش حتمد لنا flexion du membre supérieur gauche. وهذه هي pour كاين يقولوا لي l'homonculus de Penfield. دونك كاين deux homonculus. كاين l'homonculus motrice وكاين l'homonculus sensitif. l'homonculus يعني كل بلاصه هذا l'homonculus واش هو؟ l'homonculus désigne l'organisation de la commande motrice. هنا نهضروا على motrice désigne l'organisation de la commande motrice des muscles du corps humain à la surface du cerveau. يعني هاد لوغان اللي عندنا برا ولا حاجه في الوجه ولا اليد كيما راكم تشوفوا هنا اليد كبيره. علاش اليد كبيره؟ باسكو لي زيغ اللي يتحكموا فيها راهم بزاف هنايا. يعني عندها شوفوا شحال كبيره. يعني هادو كاع راح يتحكمونا في لي موفمون موتريس تاع اليد. علاش هنايا؟ باش تكون عندنا شويه دقه في اليد. على بالكم بلي اليد عندها ان موفمون بريسي. هادو راح نزيدو نورمالمون راني شرحتهم ديجا قبل في لو ترون سيريبرال في لا فيزيولوجي ترون سيريبرال. دونك اللي ما شافش لا فيديو هذه يشوفها راني راح نخليها لكم تحت في الديسكريبسيون راح تخرج لكم من الفوق. لو مونكلوس هذا هو لو مونكلوس كاين اللي يمثلو هكا. دونك هذه في لافين دو لا فيديو حبيت ندير لكم هاد ليماج كيما راكم تشوفوا هنايا. شو هذا السيد عنده وجهو كبير عنده يديه كبار. وعلاش؟ باسكو هنايا لي زيغ دو كورتيكس موتور راهم بزاف. يعني لا سيرفاس كينا هادو لا سيرفاس تاعهم لو كورتيكس موتور تكون كبيره. دونك عندهم بلوس دو موفمون بريسي. هذه هي. وفي لافين دو لا فيديو نقول لكم ميرسي يعطيكم الصحه كي وصلتوا حتى لهنايا وكملتوا شفتوا لا فيديو معايا. استنوني في دوطخ فيديو راهم جايين ان شاء الله. وعلى ما حش نطول عليكم باش نحط لا بروشين فيديو تاع سكي كونسيرن لي نوايو غري. على بالي بلي طولت عليكم شويه اسمحوا لي. هذا هو الكور طويل الله غالب على بها حبيت نقسمه. ويعطيكم الصحه وصحه فطوركم.